Five, 4, 3, MH ka, Shiki. 2, 1, MH. 3, 2, 1. Salubong nyo na. Go na. Ready makase. Up. Cancel ko na gitna, boss. 147 up. Nice. 1, boss. 57 up. Gamit cancel. Harap gitna. Harap gitna. Harap gitna. Wala nang papasok. Wala nang papasok sa mid, ah. Sige, nakakapatay pa ako. Okay na. Wala nang papasok sa mid. Okay. Tara, palo MP tayo, ah. Base lahat. Low MP, low MP. Palo MP tayo, ah. Base lahat. Sarap dito. Sakto yun. Ayun na, pumasok na yung kala ko yun. Tara, dito pare sa may low MP side. Itong ano, yung parang may button na pula. Dito. Boss, tingin lagi macro ko, ha. Papasukin natin to, ha. Ready? In 3, 2, 1. MH, bossing. MH. MH tayo. May MH tayo, boss. Tara, baba, boss. Palo MP. Pamid, ha. Compress dito low MP, yung mga nauli. Bilis, papasukin ko yan. Ready? 3, 3, 3, 3, 2, 1. Tara, push mid. Tingin macro ng ruined, boss, ha. Lagi, ah. Push mid. Kasalubong. Up, dito lang tayo sa taas. Angat. Filter, ha. Tingin likod, boss, ha. Baka may MP sa likod. 3, 2, 1. Angat na. Ready? Makase. Up. Nice. 147. Up. Gamit cancel, boss. Gamit cancel. Tinitira balikan lang kayo. Okay na? Sige, ayos lang yan. Ayan na. Nag-clashing na sila. Hindi. Okay, tapak tayo mid. Bilis. Tapak mid. O, compress mo na lahat. Sabay-sabay tayo, ha. Sabay-sabay yung spacebar, boss, ha. Ready? 5. Hit na sila ulit. Teka lang. DM. Dito. 3, 2, 1. Pasok mid. 8, 7. MH nga. 6, 5. Pag may MH na, kumalas na kayo. 4. Tingnan nyo macro ko, ha. 2, 1. Hitable. Tingnan nyo macro ko. Ni-straight ko sila. Ito na ako. Cancel yan, boss. Wasak. Sige, palag. Nice one, Sanji. Gaijin. Ang lakas talaga ni Gaijin. Si Carla 19, oh. Si Core. Sigmolestia. Naubos niyo pa, pre. Lingon naman kayo sa only mid. Only mid, pre, oh. OM. Sige, palag pa, pre. Palag pa. Kaya nyo pa, oh. Sing gaming na lang yan. Okay na. O, compress tayo sa low MP. Wala na. Huwag na tayong umikot, ha. Dito lang low MP. Dito, low MP side. O, revive, low MP side. Papasukan natin sila na papasukan ng paano, paiba-iba. Sige, low MP side. Ready. Compress po. Sige, low MP side. Sige. Ready. 3, 2, 1. MH, boss. 3, 2, 1. Tara, baba, boss. Low MP pa kapal. Sige, yung mga bagong habol sila, tin. Ready. Low MP pa kapal. Bilis po, tingin macro ng ruin. Walag na. Ito na. 3, 2, 1. Tara, push. Ito na ako, pre. Highway. Nakatingin ako sa highway, boss, oh. Sarap, oh. Sige, palag nyo pa. Nice one, rock. Nice one. Sige, palag nyo pa. Bilis kilos, pre, ha. Bilis kilos. Masabi nga pagka-pemnate yung mga FS, pre, hindi na nahuli yung target. Bilis, parang hindi tayo nababasag ng ganyan. Okay, tapak mid lahat, ha. O, hintayin natin lahat. Sige, tapak mid. Bilis, kayang-kaya natin, pre. Multiplier tayo. Tapak mid. Tapak mid. Lahat na tumapak, pre. Huwag na kayo mag-stay dyan sa labas kasi nahuhuli kayo. Tapak na kayo lahat. Dito na kayo mag-CS rebeat. Power kick. Bilis. Ready. 3, 2, 1. Pasok. Magpapa-MH agad ako, ha. Ready. In 3, 2, 1. Pitik agad ng MH. Mag-HD agad kayo para puno yung HP ng kaparte nyo. 3, 2, 1. Tara, palo MP side. Dito. Tingin sa akin. Tingin. Sila clashing na to. Low MP. 3, 2, 1. Pasok, low MP. Cancel ko na, oh. Wala tayo city, boss. Party ko, sayang. Wala tayo city, boss. Uy, nice. Ubus pa. Teka lang, trade nyo nga ako. Trade yung party ko. Wala city. May makabutaw. Trade nyo ako. Mag-drop kayo, men. Trade. Dito. Yung mga nagda-drop ng city. Sino yung nagda-drop? Trade nyo ako. Hindi, ako magbibigay sa'yo. Hindi ko na mag-drop. Kunin nyo na. O, ito. Kailangan natin city, pre. Nababalagbag tayo. O, compress.
Dito tayo pa low MP side, 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 low MP side. Bilis, bilis, kilos po. Bilis, kilos. Low MP side, low MP side. Ready, 3, 2, 1. MH agad. Drop po na yung city, boss. Wala tayo city. Tara, baba, 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 baba. Kita nyo sa may ano, hard right, Mickey Mouse. Pakapal low MP, ready, 5, 4, 3, 2, 1, tara, push. Gamit kaliwat kanan. Gagamit ako ng highway, 3, 2, 1, kakanceling ko yung highway. Cancel ko highway, boss, Wasak to, boss, Sige, palag nyo pa. Palag nyo pa, palag nyo pa, palag nyo pa, palag nyo pa, palag nyo pa. Sige, laban nyo pa, boss. Nice one, Gaijin from vlog. Yun si Gaijin, nakikita ko, si Shotty. 4, 3, 2, 1. Tara. Palo MP side ulit. Palo MP side. Palo MP side. Palo MP side. Palo MP side. Nice. Visity na. Nice. Okay, ready. Compress. 3, 2, 1. MH ulit. 3, 2, 1. Tara, diretso baba. Pagka MH, likutan nyo na yung mga mouse nyo, Matik na yun, pre. Tara. Kaya to, pre. Tara, palo. Ayun pa, hard right. Ito na, Ito na, pa-generator. Ay, wag. Balik. Balik na kayo. Bukod kayo sa red. Nakita tayo konti. Dito. Abangan natin dito, Tatapal tayo. Uy, pre, may naiwan kayo. 3, 2, 1, tapal. Makase, up. Go. 1, 4, 7. Up, nice one. Stig, core. 5, 7. Up. Gamit cancel, boss. Salubong, gamit cancel. Go. Nice one, core. Sige, palag nyo pa. Tingnan nyo sila. Walang hesitation yan, pre, pag bumapasok sila. Hindi sila na, kaya malakas yung defiance, pre. Hindi yan hindi yan tumitira balik. Papasukin ka talaga kayo yan. May setter yan, Okay, compress, tapak mid. Ano ba tong green? Saan pa to? Tapak green nga. Tara, mag-explore tayo. Tapak green. Pasok green nga, abangan na lang. Ay, layo. Okay na to. Sige, okay lang. Okay lang. Compress. Tingin macro ng ruin kaya. Ready. Up MH. Lahat up, 3, 2, 1 MH. Tabi ako, Shix. 3, 2, 1, tara push. Pakaliwa. Huwag kayo papasok sa gitna. Dito. Ay, ito pala sakto. Sa may Epen. Makasi up. Ubus kay Gaijin. Inunahan na tayo. 3, 2, tara push mid. Ito, malilikuran natin din. Bilis. Ready. Wag. Dito na tayo sa mga. Ready, 3, 2, 1. Ito na. Tapal. Cancel ko na. Go. Tapal na kayo. Tapal na kayo. Tapal. Sige, tapal na kayo. Uy, dude. Tapal. Tapak. Red. Ano ba tong red? Putak. Hindi ko alam kung ano to. Putak. Hindi mo ba? Inalayo. O sige, pasok red. Sige. Oo nga pala, ito nga pala yung SG base. Yan yun na. Nag-explore lang ako. Ready. Compress. Oy, pasok na kayo ng red, pre. Hindi na kayo magpahuli. Ito na tayo lahat. Nigis pala talaga natin. 3, 2, 1 MH, boss. Tara, push. Tingin sa akin. Tingin. Tingin, kaliwa yung daan. Baba tayo na bakal. Tangin na layo, gag. Okay lang yan. Baba, bakal. Compress highway. Papasok tayo ng SG mid, Hindi yung SG na bridge, ready. Compress. Compress. May naiwan pa. 3, 2, tara, pasok mid. Saan yun? Low MP. Low MP. Tara, go, push. Ready. Tingnan nyo macro ko, Remage. 3, 2, 1. Tara, push low MP. 3, 2, 1. Ito na, boss. Papasukin ko na. Ang saya na ito. Cancel, Pang. Sarap. Putak. Sarap. Lupit nung sumunod sa akin. Sige, palagan nyo na lang. Tayo lang pala magkalaban dito. Kapal. Tangina. Wala mo naman ng pwesto. Apak mid. Wag palampi tayo. Kailangan na tayo. Wala ba silang kina-clash? Tayo lang gusto nila. Konti ng numero Compress lang. Ayun na, tayo lang pala magkalaban dito. Ready, 3, 2, 1, MH, boss. MH, teka, sumama na kayo sa amin, iba. Kapal pala tayo, 3, 2, balik, base. Nagpa-MH ako, Ready, compress. Sa loob kayo, sa loob. Wait lang. Bin-discarte ako. Ready, 3. Bilis, pagpababa. Compress, pre. Ready, 3, 2, 1. Tara, push. Go. Ito na ako, pre. 3, 2, 1. Ready, makase. Cancel. Wasak, pre. Sige, 1, 4, 7. Up. Nice. Tulog. Tira balik. Ubus yan, Ubus halos, pre. Konti na lang yan. 1v1 lang to. Okay na. Apak tayo ng mid.
Ay, wag. Dito na tayo pala MP side. Pala MP side. Bilis. Revive lahat. Paano nga ako, boss? HT tayo pag clashing. HT clashing pag TW. Ready. Compress. Up MH. 3, 2, 1 MH. Yung iba bumaypas na brawler, ah. Wait lang. Tara, push. Tara. Paunahin nyo ako. Kinakancel ko na. Bilis. Pa mid. Wait lang. Hard right. Tingin, guys. Nasa mid niya. Tara, mid. Balik. Cambio. Tara, pa mid. Go. Wala. O, tara pa. Ito, kanan, no? Kanan. Cancel ko gitna. Sige, go. Sige, palag. Ah, tumitira. Balik talaga. Nice one, Elise. Yan ang corny. Ang kapal. Oh, tangin. Hey! Tapak mid. Ano man? Teka nga. Itong blue. Saan tong blue? Saan to? Uy, salin nyo daw yun. Saan tong blue? Walang may alam. Wag na. Tapak mid. Konti natin. Blue manukan. Ah, okay. Lagi. Ready, 3, 2, 1. Pasok mid. Pasok! 7. Kita nyo sa unahan? 6, 5, 4, 3, 2, 1 MH, boss. 3, 2, 1, taratakbo. Bilis ito. Tingin sa akin, clashing. 3, 2, 1, makase. Up, linis. 4, 7. Up, likod. Putak. Kapal. Musit. Uy, gugulo ko siguro. Sa atin ba yun? Sa atin, di ba? Tapak mid nga. Tara na. Tara. Tapak mid. Tara, tapak mid, pre. Tapak mid. Wala magpapahuli. Please, ha. Kung may skill, ha. Mag-back na kayo dito, pre. Tapak mid. Tumapak na kayo, pre. Hindi naman kayo madidisi dito, pre. Tumapak na kayo. 4, 3, 2, 1. Pasok mid. Go. 8, 7, MH. 6. Ito nasa unahan, ha. 5, 4, 3, MH na, pre. 2, 1. Tingin sa unahan, linis. Makase. Up, rest ka. Nice. Sige, palaga mo, pre. Makase. Up. 4, 7. Up, gamit ka cancel. Sige, palag. Ayan, ipitin nyo na. Ipitin nyo na, pre. Talaga kaya. Manipis talaga. Na tayo lang kasi kinihintay niyan, eh. Sige. Pala MP. Teka lang. Low MP side. Huh? Dito, low MP side. Low MP side. Uy, pre, ano yung ginagawa niyo dyan? Dito na, ready, 3, 2, 1, MH. Sige nga, tagal pa. Baba. Ito na, tapal. Tapa lang. Tira balik, ha. Tapa lang. Balik. Pre, bilis. Ready, 3, 2, 1. Balik ulit, ha. 3, 2, tara, balik ulit. Balik. Sa clashing. Cancel ko ng gitna. Go, pre. Basag to. Babain nyo na, pre. Pre, iba nang ginagawa. Babain nyo na. Wag na, balik na kayo sa base. Puro epis pala yun. Mas marami pa ata epis natin, ha. Compress na. Base. Ready. Compress. Habol nga tayo, party. Okay na. Dito na lahat. Naubos. Ready, 3, 2, 1. MH nga, boss. Dito ang daw pa. Baba. Ito na, boss. Cancelin nyo na po. Nasa harapan nyo. Fuck. 1, 4, 7. Up. Hard right. Ah, wag. Balik. Akyat. Boss. Akyat na, boss. Ang kapal na niyan. Akyat na kayo. Bilis, tira. Balik ulit tayo. Akyat. Balik. Boss, ang kapal niyan, boss. Sabi ko sa inyo. Bilis, base. Hintayin yung bumalik. Paano natin? Ready, compress. Hindi kaya. Pag kaya yun, pre, sabihin ko naman. Sobrang kapal, pre. Ready. Marami pa tayo, EPS. 3. Compress. Papa-image ako. Lumabas na kaya agad yan, pre. Pa, sa bilog. Ready, 3. Compress na. 3, 2, 1, MH, boss. In 3, 2, 1. Tara, baba. Wait nyo ako, ha. Ako muna kasi. Para makarami kayo. Ito, pre, ha. Pamid tayo. Pamid. Ito na, boss. Filteran nyo. Lalabas yan. Sige, kakancelin ko na. Go. Go. Sige, palag. Nice one, core. Anong core? Nakakarami lagi, eh.
Ang lakas oh. Compress. Compress. Pamid tayo. Apak mid, tapak mid. Tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid. Sa likod tayo manggagaling. Bilis, tapak mid. Tapak mid, rebuffs na lahat ng brawler. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Light speed na rin kayo ha. Tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid, mid. Tapak na mid, pre. Ito ko pre. Tapak mid oh. Ready, 3, 2, 1, pasok. Sige, iwan nyo yung iba. 3, City, 2, 1, MH, 3, 2, 1, low MP push. Tara, push. Bilis, tulog to. Ito na boss, oh, tulog oh. 3, 2, 1, cancelin ko na. Cancel ko na yan oh. Sarap, baka kasi up. Sige, 147, up. Sige, boss, tulog. Nice one. Sige, palagyan pa. Palagyan pa Toshi, Gaijin. Si Gaijin, lakas putak. Tinubos pa nila. Grabe naman kayo, bossing. Kapal, oh. Okay na. Palo MP ulit tayo. Ganun lang, pre. Laruin nyo na lang. Kanya-kanya. Kabila naman tayo papasok, kaliwa ah. Wait lang. Compress. Sige. Wait lang. Marami pa ata tayong wala na tropa. Okay na, 3 to na MH, boss. MH. Habol tayo ah. MH na. Wait lang. Wala pa tayong MH. Wait lang. Wait ang trampa. Pamid. Eto na, pumipilter sila oh. Eto nga pre, si Yowo. Yowo ka. Up, balik. Dito lang tayo pre, sa Melo, low MP. Akyat. Tapala, 3, 2, 1, tapal. Makase. Up. Kakancel ko na to. Cancel ko gitna oh. Sige, go. Mga 47. Up. Sige, nice one, pinuno. Sige, palag. Nice one, Gaijin. Ay, puta. Sa atin ba? Oh, kabilang guild yung Gaijin. Lakas. Sa atin. Tayo na, lakas mo, boss oh. Nagmamakro, ang galing eh. Puntak mo. Oh, dito ba rin? Compress. Low mid. Ay, pamid. Tapak mid. Bilis, pre. Tapak mid. Yan na kasing konti natin eh. Kalaban natin, galit eh. Apak mid. Ready, 3, 2, 1, pasok. City. Ako na nga. Ang tagal eh. Okay, 8, 7. Bilis, papa-MH na ako. 3, 2, 1, MH, pre. 3, 2, 1, filter lang dito. Kita na tayo filter lang. Tara, angat ng MP, low MP. Low MP, tutok kaliwa, highway, papasokin ko na. 3, 2, 1, ito na cancel ko na gitna oh. Ang sarap, utak to rampage ako. Sige, palag. Hindi ko pinapansin sa gitna. Nice one, palag pa. Puto, sarap, puto. Tornado 147 lang oh. Sa akin to oh. Okay na, doon sila nagkuha. May ano tayo? Tara, apak blue. Nasa baba natin to agad. Okay. Generate. Sorry. Apak blue. Apak blue. 3, 2, 1, pasok blue. 8, 7, MH nga, 6, 5. Huwag niyo pansinin yun 4, 3, pababa tayo 2, 1 baba generator. Dito. Worker side. Compress muna. Pakapal. Di tayo isang wave eh. Kakalat tayo pag pupush 3, 2, 1, trap push, low MP, go. Go. Mid sila. Low MP. Nasaan? Mid sila, mid. Mid. Dito lang tayo. Hayaan nyo lumabas. Pipilter tayo. Wait. Hindi nyo kaya pasukin yan, pre. Ilang beses na natin ginawa. Teka lang dyan lang kayo. Tara, lalabas na. Filter low MP. Kakancel ako. Tingin kayo ng makase, pre. Kakancel ako Pag sinabi ko makase, sabay-sabay tayo, boss Sige, walang ibang tatapal sa atin, pre. Wala tayong kalaban. Sobrang nipis ng iba. Ito na, 3, 2, 1, tapal. Ito na ako, cancel ako gitna Cancel ko na, boss sarap. 147, up. Ruin dyan, pre Nice one. Sige, palag. Sige, makase po. Takte, ubos, pre. Sige, 147, up. Stig, Mr. J, pasukin nyo na. Obe. Inubos ni Obe, ni Shotty, ni Carla. Sige, palag nyo pa, pre. Sync gaming na lang yan inuubos niya, pre. Ayan, Yung Starboard DOT, strawberry cake, decoration, lupet. Okay, ganun lang, pre, Ganun lang pala yun. Apak blue ulit. Apak blue. Puto, yung ubos pa si Obi. May HT ka, no? Lakas mo, pre. Apak blue. Kalashing pa kayo dyan. Palo MP. Dito lang, compress. Ganun lang, pre, Palubungin natin ganun. Ay, wag na. Naka-recover. Tapak blue. Nag-worker lang sila, pre, para mabilis sila makapunta dun. Ready. Compress. Ready, 3, 2, 1. Pasok, blue. Compress. Papa-MH ako dito. Sabay-sabay muna. Wait lang Boss, ganun lang Sundan nyo lang yung cancel ko. Pinapasok ko naman yung gitna yung makakarami. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, baba. Tingin tayo ng mid. Ito, low MP Ready, makakase. Ito. Tabobo ka. Tara, pal mid.
Filter mid, filter mid, filter mid, filter mid. Dating gawi. Dating gawi, dating gawi. Sige, sila to. Sila ano lang yun, pre. Mga tropa natin yan nandyan. Filter mid, pre. Wala na dyan sa low MP, pre. Filter mid. Papasok yan, ha. Pre, kakancelin ko. Tingnan yung macro ng mid, ha. Bumuka kayo, kaliwat kanan. Pa letter C. Wala masyado dyan sa bunga. 3. Yan yan, yan yan, yan yan. Oh, HT mo ako, Shiki. MH kayo. HT. Ready? 3, 2, 1. Ito na, cancel ko na to. Cancel yan, boss. Sarap. Sige, 147. Up. Sige, palag. Sige, wag niyo masyado bigyan ng space. Pag ano agad, yung compressan nyo agad, nakakabuelo yung brawler nila sa Okay na. O tayo naman papasa tatapak ng mid. Ay, tayo power pa-blue ulit, pa-blue. Bibiglayin natin to. Tara. Baps na dito, baps. Habang hintay sa tropa. Bilis. Ready in 3, 2, 1, pasok blue. Ito kita nyo sa baba, ready. Compress 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara tapal, makase, up. Cancel ko na yan, no? 47, up. Okay, go. Hitabol. Compress, palag nyo. Sige, okay lang. Compress natin eh. O, pa-base ulit. Diyan ka palo, galit na galit sa ano, clash yun. Gagalit si MP. Tapak tayo mid. Maglulo MP yan. Tapak mid. Pre, filter tayo sa ilalim ng mid, ha. Baps na dito. Para hindi na mahirapang mag-baps. Bilis. Okay, ready. 3, 2, 1, pasok. Palo MP agad. Diretso tayo mag-MH. Dito, bilis. Tingin sa akin. Dito lang. Akyat. Dito. Ready. 3. Compress. Papa-MH ako, bilis. Ready in 5, 4, 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara labas. Ano tayo pa, worker side, kaliwa. Labas, kaliwa. Ito, pre, oh. Hard right. Ito na, oh, ready. Ito na ako, pre, worker side. Cancel, oh. Putak, eh. Sarap, oh. Diyan, sarap, pre. Basagin nyo mukha. Putak, eh. Tulog pa naman dyan. Kung makapal tayo, basag yan. Cancel ko gitna, oh. Yung party ko lang ata bumabaon, pre. Pero okay lang yan. Nipis natin, eh. Tapak blue. Tapak blue. Wag na kayo mag-low MP. Sasalubungin lang kayo niyan. Tapak blue. Ready? 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Wag niyo salubungin yung MP, ha. 3, 2, 1. MH, boss. 3, 2, 1. Tara, baba. Bilis. Ito na, pre. Nasa likod tayo. Push low MP. 3, 2. Tingin macro ng ruin. Bilis. Ito, pre. Pa low MP. Filteran nyo sa baba ng low MP. Ito na ako. Pang. Cancel. Low MP. Dali, cancel ako. Go. Low MP. Pestuan nyo agad. Nice one, pre. Sige, may multiplier tayo, eh. Kung kasama. Mga tropa natin kasi hindi natin kasama, eh. Hindi natin kasama yung mga tropa, eh. Tapak mid. Kanya-kanya na to. Sige, tapak mid. Bilis. Hindi natin kaya filteran yan dyan. Dito tayo sa likod. Wait yung mag-clashing, ha. Wait lang. Tapak mid lang muna. Kaso, bilis maubos, eh. 3, 2, 1. Pasok mid na nga, boss. Papa-MH na ako, ha. 3, 2, 1. MH agad, boss. Palo MP side. MH, HT. Tara. Palo MP. Ito na, ready. 3, 2, 1. Filter. Ready. Kalatan nyo na. Makase. Up. Go. 47. Up. Sarap. Sige, pag. Kapal. Tangin na. Tara, base na lang tayo. Kapal niya, no? Kala ko konti maglalaro sa Phoenix. Ayun, kapal. Galit na galit tong Defiance sa Wara. Dito lang tayo sa base. Upper, dito lang. Low MP side. Low MP side. Wala kasi silang kina-clash, pre. Kung meron lang yung makapal-kapal. Padali yung pulisin, eh. Kaso tingnan mo naman kina-clash nila. Ilan MP lang din. Dito, pre, low MP. Kung meron niyang kina-clash kahit SG sa ano, daling po. Ready. Compress. Nasa sila? Dito, low MP. Wait lang. 3, 2, 1, MH nga, boss. MH, silip lang muna, pre, ha. Pre, pag sinabi kong back, ha. Wala na Sige, low MP. Wait lang, ha. Tara pa mid. Pwesto nyo agad yung mid. Bilis, lalabas na to dito. Dito lang tayo, pre. Dito tayo nakakarami. Huwag nyo na pasukin. Hindi nyo kaya pasukin, pre. Maniwala kayo, sobrang kapal. Wait lang, ha. May numero, kaso ilan lang yun. Sila Kira. Sa party lang nga tayo. Compress. Dito, tara nga. Pasok na nga tayo ng mid. Pasok mid. Kanan. Huwag kayo pupunta dyan.
EP tayo, EP tayo. Ito nga, patayin nyo nga to. Dito lang muna. Compress. Okay, E3. Low MP 2, 1 tara push dito. Ito lang. Ano tayo? Nasa wala sa generator. Palo MP. Generator tuloy. Ito na oh. Makase. Up. 147. Up. Pamid. Ay, may laman low MP. Tara, pamid. Ito nakaka-crash na pre oh. Cancel ko na. Pamid pre. Lingon agad pre. Huwag ganyo habulin yung konti. Sayang. Okay lang, nakakarami. Sige lang, nakaka-score naman. Sige lang. Timules siya, lagi nakasunod sa akin, pre, oh. Sundan nyo ako, pre, yung macro. Pag sinabing mid. Huwag nyo nabulin yung isang ano. Ayun na yung numero, sayang. Okay, compress. Papalo MP ako, guys. Bilis, compress. Tayo na, pagkain talaga. Sunod lang kayo, pre. Ready, 3, 2, 1, MH nga, boss. MH muna. Pasiti ako, 3, 2, 1, tara, baba. Tingin macro ko, pre. Pag sinabi kong balik, pag di kaya, Compress muna. Pakapal. Tapos kalatan nyo pag-flashing ha. Gumamit ng iba yung kalimat kanan. Ito lang talaga tayo. Bakit na? Di kaya abutan yan. Pare-pareho lang tayo ng movement speed. Akyat. Oh, nice. 3, 2, 1, tara, balik. Ito na ako. Cancel oh. Sarap oh. Sige, nice. Nice one. O, diba? Puta. Sige, basagin nyo. Ganun lang. Patay eh. Low MP side. Ay na pag nakita ko may lumikod sa kanila eh. Yun, binalikan natin. Swerte nyo naman. Ako lagi ang alay. Ready? 3 to 1 MH. Wait lang nasa baba. Wait lang muna, pasiti ako. Meron pa ba ako naman? Dito baba. Wait lang kalahati. Tingin. Oh, balik, kalahati. Akit tayo. Ay, hindi, kalahati lang kalahati. Pag pumus pre pag balik natin, balik agad ulit. Balikan nyo ulit para mapeke. Kakancelin ko naman eh. Gamit niya kayo Sonic Rays. May multiplier naman tayo, baba eh. Nasa mid? Pakompress tayo pa mid, yung mid na butas. Mid butas. Dito lang. Ayun na pre, lalabas na ha. Pre, ito na. Take advantage ito ha. 3, 2, 1. Ito na boss oh, cancel. Go. Take advantage. Nice! Sige, balag nyo ba? Stig lang pala nakita kong nice one stig pre. Huwag nyo dabihay si Tony Chopper pre para maka free hit. Dito lang tayo, palo MP ulit. Tira balik na lang tayo pre. Tayong kasamang tropa. Tira balik lang pre Laro tayo ng ewan ko, di ako marunong pero try natin yung pulis ha. Ready, 3, 2, 1, MH, boss. Wait lang, boss. Huwag tayo kapit. 3, 2, 1, tara, push. Kalahati. Tira balik lang. Wait lang. Linisin nyo nga to. Si Yuri Alpha. Akin na lang. Oh, balik. Akit. Akyat na, pre. Akyat na, Robs. Putang sa pag si Robs. Putang na slow. O, kalahati. Bilis. Akyat pa. Ready. Babalik ako, ha. 3, 2, 1, tara, balik ulit. Pautang. Oh, balik. Akit. Ayaw kasi ng ganito. Para akong nakikilig ako eh. Okay, 3, 2, 1, tara, balik. Puta. Yung cancel ko kayo, mga ulo. Sige, balag, puta. Ay, nakasimulis siya na kinabang ang puta. Tsaka si Roms. Ganun na lang. Kinikilig kasi ako pag ganyan. Hindi ako sanay ng tira balik eh. Puta. Compress. Sorry pre, nipis natin. Talaga. Ano para tayo nagbibigay lang dito eh. Ready, compress. 3, 2, 1. Image boss. Kalahati ulit. Tingnan nyo nga. Lure nyo low MP. Lure nyo ako mauna kasi para balik. Akit. Akit pre ready. Compress, ready. 3. Dito lang muna, wait. Red light speed. Kupal ba kayo? Wait lang kalahati. Ilur nyo. Dito ka pre, palo MP konti. Tingin mo. Ayan ang kapal, puta. Akyat. Puta sa po si Tony. Ready, 3. Dito lang gitna 2, 1, tar sa lubong. Puta, ina nyo. Okay. Cancel ko mukha nyo. Basa. 147, up. Okay, 157, up. Sige, sa lubongin nyo na. Takte, balik. O, akyat kayo ulit.
Tapos balik ulit ha. Oh, balik. Makase. Lingon Makase. Oh, utak. Sa'yo naman, boss. Sorry. Akin napunta. Okay lang, dito lang tayo. Ayan yun sila. Pag pumunta, biruin mo nito sa atin, parang may scouter pa rin. Pag pumunta tayo ng mid, alam nila, pupunta sila. Yan ang yan. Ready? 3, 2, 1, MH boss. Kalahati ulit. Kalahati. Tingin lang. O, tara, baba tayo. Baba. Mid, ang daming walang MH, oh. Ito si Pideo. Putak si Pideo. Number 1. Wag. Balik pala MP. Sa imbudo. Dito sa entrada. Pre, pag nakita niya na lumabas, ah. Uy, tara, baba, mid. Ay, saan yan, pre? Saan yan? Sa mid. Ito na ako, pre, oh. Cancel ko na to, bossing, oh. Bossing. Salubungin niya na, makasi up. Nice one. Sige, 147 up. Sige, palagi pa. Tapos kasama ko sing-sing. Hindi talaga. Doon na lang tayo sa taas. Sa taas na lang tayo. Nipis natin eh. PK versus CW. O, dito pala OMP. Low MP side. Ganun ulit. Ayoko ng ganitong laro. Nag-PK na lang tayo eh. 3, 2, 1, MH. MH. Tara, kalahati. Yan. Ay, akyat, kalahati. Balik siya. Hintayin mo ako. Akyat ulit. Akyat pa. 3 to, tara balik. Tara, salubungin niyo. Hindi. Basagin niyo. Sige, basagin niyo. Puta. Oh, sige, babayin niyo na. Puta. Sige, basagin niyo. Base ulit. Oo, ganito na lang. Puta, kinikilig ako sa ganito, pre. Puta, tira balik. Parang ano eh. Pindutin yung get into. Hindi, joke lang. Magpa-HT na lang kayo. Compress, ready. 3. Ako pala ulit yung City. 2, 1, MH, boss. Magmano ka. 3, 2, 1, para baba. Tingin lang, kalahati lang, boss, ah. Silipin nyo lang ulit. Lure nyo lang, wag na tayong pumunta ng mid. Oh, dito lang tayo, OMP. Oh, balik, makit. Ready. 3, 2, 1, harap, tara. Salubong. Puta. Cancel. Wasak. 147 up. Sige, basagin nyo. Oh, balik ulit. Akit. Akit, pre. Oh, tira, balik ulit. Lalabahan nyo na. Sige, go. Oh, okay na. Oh, balik ulit ng base. Oo. Ang ina, parang mga tibang. Oh, compress. Mapa-image ako ulit. Puta, 8 minutes pa yan. Ready. 3, 2, 1, image pre. Ipain nyo lang ako. Tayo, daw nag-gaming. Tara, baba. Dito, babain nyo ha. Diretso. Ay, go. Galati. Takit. Puta, mamamatay ako. Stig. Akit ka, bilis. Nakakarami kayo. Bilis, pares ako. Ay, pareso. Pa-HT. Ready, 3. Compress ha. Kalahati ulit. Kalahati. Tangin. Tatakbo tayo. Wait lang. Baba konti. Mapaluro ko, pre. Kita nyo. Ready kita po ha. Ako lang muna. 3, 2, 1. Tara, balik. Akit. 3, 2, 1. Tara, balik. Puta. Cancel. Puta. Sige, 147 up. Puta. Oh, base. Base na, pre. Basean nyo na pag nakatarami na kayo. Basean nyo na. Huwag nyo na ibaon. Yun, laro yan. Horny ang pota. Compress. Tatawa ako, babi. Okay, ready. 3, 2, 1, MH, boss. Hindi natin malinis eh. Ang kapal eh. Rito, tara, push. Tulog. Ito na ako, boss, oh. Cancel. Go, push. Sige, tira balik lang. Nice. Oh, balik. Ay, balik ka na, nakarami ka na. Balik na kayo, akit na kayo. Okay na yun. Ganyan lang, boss, ha. Inaabangan na lang tayo. Tayo lang kasi magkalaban dyan. Tsaka yung kukunting MP, isang party, dalawang party. Oh, compress ulit. Compress. Dito muna tayo, press, sa may akyat. Binaba nyo na? Sige lang. Yung mga gustong pumin, sige, patayin nyo si Rosa. Anong pangalan nyo? Rosenda. Oh, compress dito kalahati. Kaya nicho kalahati. Ready, 3. Kita nyo na, galing na ng worker yan ha. 2, 1, MH, boss. Tara, babang konti. Oh, akyat ulit. Ako magpapalura.
Ito nga, patayin nyo nga to. Putak ka, makulit ka. Ready, 3, akyat, 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 akyat. 3, sasalubong ha. 2, 1, tala, salubong. Puta. Cancel gitna, oh. Cancel gitna, oh. Makase. Makase. Chik. Sige, 147. Puta, hindi na ganun, pre. Nireadyhan tayo. Isa pa. Nasaan na yung isang empty? Kuha pa tayo yun, di ba? Nasaan yun? Teka lang, hintayin nyo muna. Tumatapak sila sa pula. Wait lang, compress lang muna. Rebuff stick. Dali. Nasa pula. Saan ba yung pula kanina? Low SG, no? Low SG, no? Yung pula? Tama ba? O yung green? Wait lang. Compress. Papa-image ako. 3, 2, 1, image. Image. Dito, tara. Kalahati lang ulit. Oh, balik muna. Akit muna. Ready, 3, 2, 1, tara, para. Push na. Makukulit kayo, makase. Balik na base. Bilis, balik na agad, pre. Huwag na kayo sumundot. Kapag naka-ready na ng ganun, huwag na kayo sumundot. Okay na yun. Tingnan nyo gano'ng kakapal yan. Ayun, pang CW yan. Yung MP, nakikipaglaro na para sa MP. Kaya mo lang yan. Tayo na makipaglaro sa Phoenix. Para may kalaro naman sila. Ready. Compress 3. Makasi balik ha. Tangina, ngayon ko lang gagawin to. Sorry. Ready 3. Teka, drop ako. 2, 1, image. 3, 2, 1, tara kalahati. Ako muna pre, makasi balik kayo ha. Makasi balik. Kaliwa? Nagkaliwa ba? Molest siya? Sige, tutok sa lubak. Konti to. Go. O, balik kayo. Akit na. May nintayin nyo ako. Nice one, guys. Sige, akit na agad. Wag. Lugi tayo sa ganun, pre. Mas okay talaga yung kanina. Sobrang dami nun, no? Nasaan yung MP? Tara, makajoin tayo doon. Compress. Base. Hello, MP side. Low MP side. Ayun, kung sila nagpapatayan, no? Nasaan ba yun? Dito lang tayo, base. Pre, base. Nasaan ba yan? Ready, 3, 2, 1, MH. Pag pinush ko to, pre, magugulantang yan. Di, wag, paangatin nyo. Kayo. Papasukin nyo nga sa loob. Dito nga tayo sa kaliwa. Dito. Ay, sa kanan. Dito sa kanan. Papasukin nyo. Ay, wag. Magagaling pala ng not hitable yan. Dito na tayo pala MP side. Loob kayo konti. Loob. Sonic Race nga mga brawler ha. Ready sa cancel ko ha. Ready. Wag. Ang kapal po. Wag. Makapal. Tara. Kalahati. 3 to 1, tara push. Ay, wag. Kalahati lang. Yung mga maiwan lang. O, kalahati. Stop. Kibuloy, stop. 3, 2, 1. MH nga, boss. MH. Tara, push baba. Yan na sila, pre. Ayun, naiwan, sync. Makase. Up. O, compress dito. Kukompressin ko to. Sige, cancel ko to. Sarap po. 4-7. Up. Sige, palag. Putang kapal talaga. Asan yung MP, pre? Laro na lang natin. Ang corny kasi dun, eh. Para kayo naglalaro ng ano. Kala ko pa naman. Kapal tayo. Hello, MP. Nakakatamad. 3, 2, 1, MH, boss. MH. Wait lang. Pre, wait. Uy, si Pidea, humakit ha. Huwag niyo binaba mo, be. Sige, patayin mo muna yung si Yobo. Asan to mga to? Saan ba nagpapatayin yung MP? Miss-scoutan nyo ngayon, bro. Ay, huwag na. Paano lang, minutes na lang din. Worker side. Sige, pa-epen. Okay tayo, 30. Corny, gagi. Ayun, para tayo nag-PK lang. Magtore kayo, joke. Tara, papasi. Wala. Boss, umikot na lang tayo. Ginagawa nyo, pa-G1. Asan yan? Ayun, umano na. Sorry, pre. Nipis kasi natin, pre. Hindi ako nabigyan ng makapal. Sorry. Ba tayo nag-PK eh. Or MH, dito sa G1. Hindi ako nabigyan ng makapal. Sorry. Ayun ang corny. Tara po. MH ka 6. 1 minute. Tara, palaw MP ulit. Palaw MP, tingin. Nandyan lang sila. Nandyan lang yan. Ayaw nila? Ayaw na? O, tara pa mid. Ito, galing mid oh. Takte kayo. Likuran nyo na. Makaze.
Putak, sarap ng pasok namin ni Molestia. Walang sumunod, oh. Boom. Boom. Okay. Ayoko na. Putak, nice game. Walo MP. Kayaan nyo sila. Bigay nyo na lang ngayon. Bigay nyo. Sorry na. No, compress. Isang push tayo. Isang malupitang push. Dali, compress. Bibiglayin ko. Magmakasi lahat ng brawler, ha. Sabay-sabay, ha. Compress. Game mo ako, Shake. Kakanceling ko tornado. Bilis. Wait lang. 3, 2, 1, AMH nga, boss. Wait lang. Magdadrop ako. Ready, 3, 2, 1. Tara, pushan nyo. Putang. Ina nyo, makulit. Cancel ka na to. Sige, basagin nyo. Basagin nyo mga gumamit ng skill yan, pre. Oh, yeah. Putak, basagin nyo na yun. Papalo. Pucha, ayaw magpatalo. Tawag niya, yung kabilang MP nakikinabang lang sa isa't isa. Palitan lang sila ng suntukan. Di ko alam kung saan sila naglalaro. Sa pula ata. Ayan nyo na sila. Lahat nakipaglaro na lang din tayo. MH. O, push mo na. Thank you. Sorry. Corny. Pa-30 din ako, ha. Corny talaga. Ano? Thank you, ha. Sorry talaga. Sorry. Umpis natin. Nakipaglaro na lang tayo sa Game boss, thank you. Nice game. Papa, medal ka? Nagka-medal ka pa, Shiggy? Hol. Hindi pa nabuo yung ano. Ano ko? Wala. Pangit. Sorry. Nipis eh. Thank you.